دوستان عزیز، اینک ما در مغازه فروش ظرفچس‌های ماشین قرار داریم و از نرخ نوای ظرفچس‌ها برای شما معلومات میدیم. من این چخال‌های ماشین برای جای نشست نرخ اینها $75 میرسد. задний фаро нархаш аз $200 сар мешавад то $350. ҳамаи намуди фар дар инҷо вуҷуд дорад. нарху навои рӯйҳо аз $100 сар мешавад то $300. ҳамаш намуди мошингирӣ ба фурӯш мерафт. дӯстони азиз, мо дар ظرفچسب бозори Тошкент қарор дорем ки бозор аз ҳама калонтарин дар шаҳри Тошкент мебошад. умуман дар тамоми ҷумҳурии Ӯзбекистон ин бозор калонтарин. کسانی که میخوان ظرفچسب любой چیز دهکار باشد اینجا آمده خریده میبرند از تمام جمهوری، چون که اینا ما ساکنای همین ازبکستان هستند. همه تمام نمونه چیز هست، اکومولاتور، مایده چایده، کلوچ پول، همه شد، چخالای ماشین، марин сиденьё, колпако, сигнал, любой намуди сигнала. Bu marta kesip koran. Ha? Mustang Farsaj نیو ظرفچسب همه شعری روغن آنتیفریز. او آنتیفریز نفسی من چند پوله؟ ها اکومولاتور همه چی را چخالا دوستان عزیز، فروش اکومولاتور قرار داریم و از نرخ نوای اکومولاتور به شما معلومات میدیم. از بس که هوا زمستان است اکومولاتوری هم کارناشه هم میشود، برای همین ما نرخ نوای اکومولاتور برای شما معلومات میدیم. من این اکومولاتوری اونیفورس Uniform Turzili. 450 тысяч. 45,000 сом мешавад. 450,000 сом. Happy Energy. Да, 430 тысяч. Корея. Это Корея. корейский сколько? 850. 850. Украина. Украина, да. Сколько? 630 тысяч, 650 тысяч. 650 тысяч. Корейский. Royal, да? Да, Роял корейский отдел завод стоит 880 тысяч. Атлас тоже корейский 87 тысяч. 870 тысяч. Это Роял. Да. И Делко 700 тысяч. 700 тысяч.
А это 75. Это на ДАМАЗ, на Матис. 40-й. 40-й, Да, да? 400 тысяч, 410 тысяч, 390 тысяч. 60 амперный, 530 тысяч, 550 тысяч, 540 тысяч. نمش شما می توانید اکومولاتورهای با صفر را از این بلاک 84 مگزین یک دسترس کنید. مالهای به صفر همه چیزاشون روسیسکی اوکراینسکی. Семьсот. 700 тысяч. Украина. Украинский, да? Украина, тоже Украина. Это тоже Да, это Россия. 700 тысяч. 700 тысяч. Это аккумулятор для КамАЗа и фуры. Украинский. Сколько стоит? Республики Зигревич Порса? 2 миллиона 200 тысяч. 2 миллиона 200 тысяч. Все одинаковые или Это другой, это маленький. маленький сколько? Миллион 100. Вот это. А, Миллион 100. это миллион 140. 190. Миллион 200. 190. А, это миллион 200. Это Русбат российский, да? Это Русбат? Нет, наш местный. Местный, а. Да, совместный. Совместный сколько стоит этот аккумулятор? 800 тысяч. 800 тысяч. Спасибо.